ദൈവത്തിന്റെ അതിവിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്തരുடைய പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവதாக. വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ ടിവി പ്രേക്ഷകർക്കും ലവ് ആൻഡ് കമ്പാഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്നേഹവന്ദനം. மீண்டும் வருகிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் லவ் அண்ட் கம்பேஷன் மினிஸ்ட்ரியுடைய பங்காளர் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்களுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ദൈവം വിശ്വസ്തരെന്ന ഈ ടിവി പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர் என்கிற இந்த சேனல் மூலமாக உங்களை பார்ப்பதில் கர்த்தர் செய்த கிருபை நிமித்தம் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். അനേകർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ലെറ്റേഴ്സ് മുഖാന്തരവും ഇമെയിൽ മുഖാന്തരവും അതുപോലെ ടെലിഫോൺ മുഖാന്തരം എല്ലാം അനേകർ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. அநேகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி எங்களுடைய கடிதங்கள் வாயிலாகவும் மற்றும் தொலைபேசி வாயிலாகவும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். இதன் மூலமாக கர்த்தர் செய்த மிக பெரிய செயல்களை நினைத்து நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. கர்த்தர் நம்மை வெறும் ஆசீர்வதிக்கிறது மட்டுமல்ல, ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற்றவும் செய்கிறார். അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനേക വ്യക്തികൾക്ക് താങ്കളെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அநேக குடும்பங்களுக்கு அநேக தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறார். ഇവൻ നമുക്ക് പണമുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും കഴിക്കും. എന്നാൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയാകണം. நமக்கு பணம் இருந்தாலோ செல்வம் இருந்தாலோ நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் நாம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய கிருபை இருக்க வேண்டும். ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ കരം നന്മയ്ക്കായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും. இன்று இந்த பகல் வேளையிலே கர்த்தருடைய கரம் உங்களுக்கு நன்மையாக வெளிப்பட போகிறது. ഈ അരമണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുക. താങ്കളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറുവാനായി പോകുന്നു. அரை மணி நேரம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபத்துடன் காத்திருங்கள். உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாற போகிறது. വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. வேத புத்தகத்திலே நம்முடைய சிந்தனைகளை திருப்புவோம். பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 5-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனம். വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ട് യേശു യെരുശലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി. வேதம் சொல்லுகிறது, இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது. அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போனார். യേശു കർത്താവ് യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. இயேசு கிறிஸ்து எருசலேம் தேவாலயத்துடைய ஒரு பண்டிகைக்காக சென்றார். ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് ഉത്സവം. இந்த பகல் வேளையிலே நாம் சிந்திக்க போகிறது பண்டிகை. ഉത്സവം, பண்டிகை. ഒരുപക്ഷെ ഉത്സവം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടി പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ஒருவேளை பண்டிகை என்கிற வார்த்தையை நாம் கேட்கும் போதே நம்முடைய சிந்தனையில் பல காரியங்கள் இவ்வாறாக ஓடி செல்லலாம். എന്നാൽ താങ്കളുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഉപരിയായി, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരം ഇന്ന് ഈ സമയം வெளிப்படுவானாய் போகுது. ஆனால் உங்களுடைய சிந்தனைக்கு அப்பால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கரம் உங்கள் மத்தியில் இந்த வேளையில இறங்கி வர போகிறது. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகிறார். ലോകം തരുന്ന ഒരു ഉത്സവത്തെ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ കർത്താവ്. உலகம் தருகிற ஒரு பண்டிகையை மட்டும் விரும்புகிற கர்த்தர் அல்ல. ലോകം തരുന്ന ഉത്സവം വർഷത്തിൽ ഒരു നാൾ മാത്രം ഉണ്ടാകും. உலகத்தின் பண்டிகை வருஷத்தின் ஒரு முறை தான் இருக்கும். ക്രിസ്മസിൽ ഒരു ഉത്സവം, ക്രിസ്മസ് എന്ന ജനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, கிறிஸ்மஸ் என்ற பண்டிகை ஜனங்கள் இவ்வாறாக கொண்டாடும் போது, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ, இல்ல ஈஸ்டர் என்கிற பண்டிகையை கொண்டாடும் போது, പലവിധമായ ആഘോഷങ്ങൾ ലോകത്ത് കൊണ്ടാടുമ്പോൾ, அநேக விதமான இவ்வாறு பண்டிகைகளை அவர்கள் கொண்டாடும் போது, അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, மற்றும் திருமண காரியங்களை பண்டிகையை கொண்டாடும் போது, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മദിനമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, இல்லை அவர்களுடைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாடும் போது, ഇതെല്ലാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. இவைகள் எல்லாம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை தான் உண்டாகும். യേശു തരുവാൻ പോകുന്ന ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നു. ஆனால் இயேசு கொடுக்கின்ற ஒரு பண்டிகை குறித்து இந்த வேளையில நான் சிந்திக்க போகிறோம். ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നു. இந்த பாகத்தில் இவ்வாறு பார்க்கிறோம், 38 വർഷക്കാലം ഭാരത്തോട് വേദനയോടെ കണ്ണുനീരോടെ തകർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അവന്റെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവൻ ബെഥസ്തായുടെ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുകയാണ്. 38 வருடமாக பாரத்துடன் கஷ்டத்துடன் வெறும் வியாதியுடன் அதுவும் எல்லா நம்பிக்கையும் அற்று ஒரு நம்பிக்கை அற்றவனாக ஒரு நபர் இங்கே காணப்படுகிறார். വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ അവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. வருடக்கணக்காக பாரங்களும் வேதனைகளும் மத்தியிலே காணப்படுகிறார். അവന്റെ ഭാരത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. அவருடைய பாரத்தை புரிந்து கொள்ள யாராலும் முடியவில்லை. വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബെഥസ്ദാ എന്നൊരു കുളമുണ്ട്. வேதபுஸ்தகம் இவ்வாறாக சொல்கிறது, எருசலேம் தேவாலயத்தில் ஒரு பக்கத்திலே பெதஸ்தா குளம் இருக்கிறது. ബെഥസ്ദാ കുളത്തിൽ അനേകം, വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അനേക ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വരും. பெதஸ்தா குளத்திலே அநேக ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கடந்து வருகிறார்கள். വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവിടെ 5 മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട്. வசனம் சொல்கிறது 5 மண்டபங்கள் இருக்கிறது. അവിടെ
ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ രോഗികളായി ഭാരത്തോടെ കണ്ണുനീരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ഓടിക്കൂടുന്നു. அங்கே அநேக ஜனங்கள் வியாதியா இருக்கிற அநேக ஜனங்கள் விடுதலை பெறுவதற்காக ஓடி கூடி வந்திருக்கிறார்கள். കാരണം വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് കുളം കലക്കുവാനിടയാകും. காரணம் வசனம் சொல்கிறது அந்தந்த நேரத்திலே தேவ தூதன் இறங்கி வந்து அந்த குளத்தை கலக்குவான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. ആമേൻ. ആ കുളം കലക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് വ്യാധി പിടിച്ചവനായിരുന്നാലും കുളത്തിൽ ചാടിയാൽ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുവാനിടയാകും. அந்த குளத்தை கலக்கும் போது எப்பேற்பட்ட வியாதியாக காணப்பட்டாலும் அந்த வியாதிக்காரன் வந்து அந்த குளத்திலே அவன் வந்தால் உடனே அவனுக்கு சுகம் கிடைக்கும். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വലിയ മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ അനേക വ്യക്തികൾ ആ ബെഥസ്ദായുടെ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. நான் இவ்வாறாக விசுவாசிக்கிறேன். அநேக ஒரு பண்டிகையாக இருக்கப்படினாலே சின்ன பிள்ளைகள் முதல் பெரிய ஆட்கள் வரை அநேக ஜனங்கள் அங்கே கூடி வந்திருக்கலாம். കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കാം, ഈ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ബെഥസ്ദായുടെ கரையில் கிடക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്കൊന്ന് പറ്റിക്കാം. சின்ன பிள்ளைகள் இவ்வாறாக சிந்தித்திருக்கலாம். அவர்கள் அதாவது இந்த குளத்தின் அருகே இருக்கிற வியாதிஸ்தர்களை அவர்கள் விளையாட்டாக காட்டிக் கொண்டிருக்கலாம். കൊച്ചു കൊച്ചു കല്ലുകളെല്ലാം എടുത്ത് ആ കുളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിരിക്കാം. சின்ன சின்ன கற்களை தூக்கி அந்த சின்ன பிள்ளைகள் அங்கே குளத்தில் போட்டிருப்பார்கள். കുളത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുളം കലങ്ങുവാനിടയാകും. அந்த குளத்தில் அவ்வாறாக போடும்போது அந்த குளம் இவ்வாறாக கலங்கும். കുളം കലങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഭാരത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വിചാരിക്കും ദൂതനാണ് കുളം കലക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചാടുവാനിടയാകും. இவ்வாறாக குளம் கலங்கும் போது தூதர்கள் தேவ தூதர்கள் வந்து குளத்தை கலக்கிறார்கள் நினைத்து வியாதிஸ்தர்கள் குளத்திலே இவ்வாறாக இறங்குவார்கள். വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കുളത്തിലേക്ക് ചാടും. மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் குளத்திலே இறங்குவார்கள். വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും നിരാശയോടെ അവർ മടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ஆனால் ஏமாற்றத்துடன் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக அவர்கள் திரும்பி வருகிற ஒரு நிலைமை. ഇത് കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുസൃതി കുട്ടികൾ, இதை பார்த்து சந்தோஷிக்கிற சின்ன சின்ன பிள்ளைகள், விளையாட்டுத்தனமான பிள்ளைகள் തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക് അവർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. இவ்வாறாக நொறுக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் நொறுக்கப்படுகிற நிலைமையில் காணப்படுகிற வியாதிஸ்தர்கள். ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ താങ്കൾ എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? இன்று மனிதருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു, ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷ, ദൈവമേ എന്നെ ഈ വ്യക്തികൾ സഹായിക്കും, എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കും, സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് തകർക്കപ്പെട്ട് ചതിക്കപ്പെട്ട് വഞ്ചനയിലാവപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ? அநேக எதிர்பார்ப்புகளோடு அநேக நம்பிக்கைகளோடு உங்களுடைய சுற்றுவட்டத்தார் உற்றார் உறவினர்களை நம்பி ஏமாற்றத்துடன் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் நீங்கள் காணப்படுகிறீர்களா? ഇന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய போகிறார். പരിശുദ്ധാത്മ മേഴ്സി എന്നൊരു സഹോദരി എനിക്ക് കാണിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் மெர்சி என்று சொல்லுகிற ஒரு சகோதரி இந்த வேளை காண்பிக்கிறார். സഹോദരി താങ്കൾ ഇപ്രകാരം ഭാരത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ്. மெர்சி என்கிற சகோதரி கர்த்தர் நீங்கள் இவ்வாறாக ஒரு பாரத்துடன் நீங்கள் கடந்து செல்கிறீர்கள். അനേക വ്യക്തികൾ താങ്കൾ ആശ്രയിച്ചു, എല്ലാവരും നിന്നെ കൈവിട്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുന്നു. நீங்கள் எதிர்பார்த்த அநேக நபர்கள் உங்களை கைவிட்ட ஒரு நிலையில் நீங்கள் காணப்படுகிறீர்கள். ഈ വ്യക്തി എന്നെ സഹായിക്കും, ആ വ്യക്തി എന്നെ സഹായിക്കും, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ താങ്കൾ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നു. മേഴ്സി, இவர்கள் எனக்கு உதவுவார்கள், அவர்கள் எனக்கு உதவுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து நம்பிக்கை இப்பொழுது நம்பிக்கை அற்று ஏமாற்றுவதுடன் காணப்படுகிற நிலைமை உங்களுக்கு இருக்கிறது. ഇന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനായി പോകുന്നു. இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். മൂന്നാം നാൾ യേശു കർത്താവ് കല്ലറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പോലെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർപ്പ് ഈ നിമിഷം സ്വർഗ്ഗം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. மூன்றாம் நாள் இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தது போல ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இந்த வேளையிலே கர்த்தர் கட்டளையிட போகிறார். നിന്നെ പിശാച് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ സ്വർഗ്ഗം ഇതാ കൽപ്പിക്കുന്നു. பிசாசு கட்டி வைத்திருக்கிற கட்டுகளில் இருந்து இப்பொழுது கர்த்தர் பரலோகம் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தர போகிறது. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. வசனம் சொல்லுகிற பிசாசின் கட்டுகளை அவிழ்ப்பதற்கே மனுஷகுமாரன் இந்த உலகத்திலே வந்தார். അനേക കുടുംബങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗം സ്വതന്ത്രരാക്കുകയാണ്. அநேக குடும்பங்களை கர்த்தர் இந்த வேளையிலே சுதந்திரமாக்குகிறார். ഓർത്തുള്ള ഭാരങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗം നീക്കുകയാണ്. உங்கள் பாரங்களை கர்த்தர் இந்த வேளையில் நீக்குகிறார். ആമേൻ. പിള്ളകളെ ഓർത്തുള്ള ഭാരത്തെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. பிள்ளைகளை குறித்துள்ள உங்கள் கவலையை கர்த்தர் இந்த வேளையில் நீக்கி போடுகிறார்.